China, juga keluarga Indonesia. Jadi semoga kita semua memberkati penginjilan ke seluruh dunia. 창세기 1장 2절에 보면 땅이 혼돈하고 공허하며 흑암이 그 깊음 위에 있고 라고 말합니다. Di dalam Kejadian pasal 1 di sana membicarakan dunia ini dipenuh dengan kegelapan. 우리 현장에 가보면 참 혼돈스러운 일도 많고 흑암에 잡힌 사람도 많고 공허한 일도 참 많죠. Selama kita hidup di dunia, kita bisa melihat sendiri bahwa kita hidup di dalam ketidaktenangan dan kegelapan. 우리는 그걸 자꾸 봐요. Tapi kita cuma melihat apa yang kita bisa lihat. 그러나 하나님의 영은 수면에 운행하시니라 하고 이야기하고 있습니다. Tetapi di firman Kejadian itu membicarakan Tuhan yang mengendara seluruhnya. 그 속에 하나님은 빛을 비추고 계십니다. Dan di sana juga Tuhan memberikan cahaya dan sinarnya. 오늘 이 빛이 여러분에게 임하는 축복의 시간 되기 바랍니다. Saya mengharapkan semua kalian diberkati dengan sinar Tuhan dari Tuhan. 우리의 현실은 오래된 겁니다. Apa yang kejadian dalam hidup kita itu sebenarnya yang sudah terjadi sangat lama. 우리 아들내미가 총 게임을 하는데 발로란트라고 게임이 있어요. Anaknya bermain game lewat komputer. 그 이제 저격총을 사용하는가 봐요. Mereka pakai gun di sana. 네. 근데 한 2년 하니까 이게 잘 안 맞아요. Tapi setelah 2 tahun mungkin sudah tidak bisa gitu jitu lagi. 이게 습관을 바꾸려니까 안 바뀐다고 답답해하더라고요. Karena sudah kebiasaan, jadi mau tukar, mau ganti itu tidak gampang. 이 게임을 그만둘까 이런 생각을 한다고 이야기하더라고요. Dia bilang mungkin saya tidak mau lagi main game ini. 우리 안에 오래된 습관이 있습니다. Sebenarnya di dalam diri kita itu sudah ada kebiasaan yang tidak bisa dirubah. 체질이 있습니다. Dan kebiasaan 잘 안 바뀌어요. itu sangat susah untuk berubah. 계속 우리는 그것 때문에 고민합니다. Tapi kita selalu memikirkan, bagaimana cara merubahnya. 그 가정에 가보면 오래된 게 있어요. Kalau kita tinjau di dalam setiap keluarga itu juga ada kebiasaan yang sangat lama. 남편 보면 오래된 게 보여요. Dan kita juga bisa melihat suami kita dia mempunyai kebiasaan yang sangat lama. 부인 보면 답답한 게 보여요. Dan kita melihat istri kita merasa dia itu seharusnya berubah. 자식 보면 내 자식인데 어떨 땐 줍해고 싶을 때도 있어요. Ketika kita lihat anak kita merasa, kenapa dia tidak berubah? 현실은 이런 답답한 오래된 문제들이 가득 차 있습니다. Sebenarnya di dalam hidup nyata kita bisa melihat sesuatu yang sangat susah berubah. 사실은 그런 입장과 환경과 배경 속에 우린 자라왔어요. Tapi kita semua tidak ada pilihan, kita hidup di dalam kondisi seperti itu. 진실은 나란 거예요. Tapi kita melihat diri sendiri kita. 영적 사실은 인간이 하나님을 떠나 사단에 묶인 나예요. Sebenarnya kejadian itu terjadi sejak kita berpisah dengan Tuhan. 그러다 보니까 혼돈, 공허, 흑암이 계속 와요. Makanya kita hidup di dalam kegelapan, kesusahan dan merasa sangat terikat. 우린 거기에 딱 붙잡혀 있어요. Dan kita hidup terikat di dalam. 그러나 그 속에 하나님의 영은 운행하고 계십니다. Tetapi kita jangan lupa kalau kita anak Tuhan, Tuhan yang mengendarakan semua itu. 그 속에 하나님은 빛이 있으라고 빛을 비추고 계십니다. Dan Tuhan di dalam firman Tuhan bilang bersinarlah, berarti di saat itu harus bersinar. 오늘 그 속에 이 빛의 축복을 누리는 축복이 있길 바랍니다. Jangan lupa kita anak Tuhan, kita hidup di dalam sinar Tuhan. 문제는 어떤 보면 당연한 겁니다. Kalau kita ketemu masalah itu tentu datang kepada kita. 필요로 해서 온 겁니다. Karena masalah itu datang karena kita perlu bertemu 그런데 masalah itu. 하나님의 절대 계획을 깨달아야 됩니다. Tapi kita harus ingat itu semua ada dalam rencana Tuhan. 하나님은 그 가운데 우리를 부르셨습니다. Dan Tuhan memanggil kita di dalam masalah itu. 그 가운데 멸망하지 말라고 그리스도를 보내신 겁니다. Dan di dalam masalah itu Tuhan tidak akan membiarkan kita binasa, tetapi membuat kita bisa bekerja di dalamnya. 그래서 하나님이 인간의 몸을 입고 여러분을 만나러 오신 겁니다. Dan Tuhan datang ke dunia ini dengan tubuh manusia. 우리의 죄를 십자가에서 대신 못 박은 겁니다. Dan dia telah mati di salib untuk membersihkan dosa kita. 우리 운명을 잡고 있는 사단 것을 완전히 깨뜨리신 겁니다. Dia menghancurkan apa yang sudah menjadi dada daging kepada kita, yang menjadi sudah takdir kepada kita. 그래서 그 예수님을 열심 노력 아니라 믿기만 하면 구원받는다고 했어요. Bagaimana kita bisa mendapat keselamatan bukan dengan kerja apa, tetapi hanya dengan percaya. 그 이름의 축복을 누리시기 바랍니다. Saya mengharap kalian bisa mendapat berkat dalam nama Tuhan Yesus. 그런데 이스라엘이 이 언약을 놓친 거예요. Tetapi orang Israel mereka kehilangan firman ini. 이 땅의 문제는 하나님이 없는 문제입니다.
Sebenarnya masalah di dunia ini adalah masalah tanpa Tuhan. 그 영적 문제라고 하죠. Kita bicara ini ada masalah roh. 영이 하나님을 떠나버린 겁니다. Karena roh itu telah berpisah dengan Tuhan. 그래서 창세기에 그걸 해결하는 여자의 우선을 보내기로 하신 겁니다. Makanya kita bisa baca di dalam Kejadian, tujuan Tuhan Yesus datang ke dunia ini adalah untuk menyelesaikan masalah ini. 인간이 하나님 떠나 영적인 공허함은 다른 걸로 채울 수가 없습니다. Manusia yang berpisah dengan Tuhan itu, kita hidup dalam kondisi hampa itu tidak bisa dipenuhi dengan apa saja, apa yang ada di dunia ini. 인간은 태어나면서 하나님을 떠나 사단에 딱 묶여가 저주받아가 지옥 갈 수밖에 없는 운명에 딱 잡힌 겁니다. Karena kita ketika manusia lahir, kita sudah lahir di dalam kondisi berpisah dengan Tuhan, makanya kita hidup di dalam apa yang sudah namanya takdir. 인간은 빠져나올 수 없게 인간과 의논하지 않고 여자의 우선을 보내겠다 했습니다. Tetapi Tuhan telah memberikan firman dengan secara kemauannya sendiri lewat keturunan wanita. 처녀가 잉태하여 아들 낳을 것이라 예언하셨습니다. Dia bilang seorang wanita akan melahirkan anak yang namanya yang akan menyelamatkan kamu. 이 땅에 구원자를 보내기로 약속하신 겁니다. Dan telah menjanji akan mengirim seorang penjuru penyelamat kepada kita. 그 오신 분이 예수님입니다. Yang datang untuk menyelamat kita itu adalah Yesus. 그래서 그걸 구약에 예언한 겁니다. Jadi dalam perjanjian lama itu sudah memberikan nubuat. 그래서 예수 그리스도를 믿으면 우리는 구원받는 겁니다. Lewat nubuat itu yang sudah terwujud itu ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus kita mendapat keselamatan. 우리가 선행으로 구원받는 게 아닙니다. Bukan dengan kerja-kerja amal. 열심히 해서 구원받는 게 Bukan 아닙니다. dengan kerja keras. 인간은 구원받을 수 없습니다. Karena lewat kerja keras manusia itu kita tidak bisa mendapat keselamatan. 그래서 그 죄값을 하나님이신 예수님이 십자가에 대신 죄값을 지불한 겁니다. Karena tanpa usaha manusia, tapi hanya lewat Tuhan yang sendiri datang baru bisa menyelesaikan masalah ini. 그래서 우리에게 구원의 축복을 주신 겁니다. Makanya memberikan seperti hadiah kepada kita. 하나님이 우리 안에 우리를 통치하시는 겁니다. Tuhan Dia akan mengatur kita semuanya. 예수 믿으면 우리의 배경이 보좌가 딱 되시는 겁니다. Ketika kita percaya kepada Tuhan, berarti di mana kita berada di dalam kerajaan Tuhan. 하나님 나라가 우리 안에 임한 겁니다. Kerajaan Tuhan akan datang kepada kita. 너희가 하나님의 성전이니까 하나님 성령이 너희 속에 가는 걸 알지 못하냐라고 이야기합니다. Tuhan bilang, ketika roh saya datang kepada kamu, kamu adalah kerajaan Tuhan. 영접하는 자, 곧 그 이름을 믿는 자들에게 하나님 자녀 되는 권세를 주셨다 Siapa 이야기했습니다. menerimanya akan menjadi anak Tuhan yang berkuasa. 그래서 여러분이 예배 드리기 전에 나는 멸망당할 수밖에 없는데 이런 나를 구원하신 하나님 감사합니다. Kenapa kita beribadah kepada Tuhan? Waktu kita datang beribadah, kita harus bisa bersyukur karena saya ini adalah orang yang tidak berhak mendapat keselamatan, tetapi dengan berkat dari Tuhan kita mendapat keselamatan. 이런 저주 속에 하나님 나라가 내 안에 임해 있구나를 아는 겁니다. Sebenarnya kita harus hidup di dalam kesengsaraan, tetapi karena dari berkat dari Tuhan Dia memberikan kita bisa diselamatkan. 여러분이 하늘나라의 축복을 가지고 오늘 예배드리는 겁니다. Jadi kita mendapat berkat dari Tuhan, dari kerajaan Tuhan, barusan kita hari ini bisa beribadah kepada Tuhan. 예수님이 사도에게 가르친 게 있습니다. Ada pengajaran dari para nabi. 제자들에게 가르쳤죠. Dan dia mengajar kepada murid-muridnya juga. 너희 스스로 죄 문제 해결할 수 없다. Yesus berbicara, kalian tidak bisa menyelesaikan dosa-dosa kamu. 갈보리산에서 너희 죄 때문에 내가 십자가에 죽었다. Di dalam dia bicara, aku telah menyelesaikan dosa-dosa kamu lewat Kabori. 부활하신 예수님이 40일 동안 이야기하셨습니다. Setelah Yesus bangkit dalam 40 hari dia berbicara. 하나님 나라가 너에게 임해 있다. Aku telah memberikan kerajaan Tuhan kepada kamu. 몇 날이 못 되어 성령 받을 것인데 Setiap hari kalian menerima Roh Kudus. 그 성령 하늘나라 배경을 가지고 이 땅에 살 것이다. Nah, ketika kita menerima Roh Kudus, kita hidup di dunia ini dalam kita mendapat latar belakang dari kerajaan Tuhan. 오늘 여러분이 은혜 받으러 왔습니까? Hari ini kita datang untuk menerima berkat dari Tuhan. 좀 생각 바꾸시기 바랍니다. Kita harus bertukar pikiran. 이미 은혜는 다 받아 있습니다. Sebenarnya kita sudah terima semua berkat dari Tuhan. 하나님의 영은 지금도 운행하고 계십니다. Karena Roh Kudus itu bekerja terus. 그리고 여러분이 이 시간에 이 축복을 가지고 하늘 보좌를 누리는 시간입니다. Sebenarnya kita sudah diberi semua berkat dan kita harus menikmati bersama Tuhan. 그래서 초대교회는 예배 드리는 시간이 너무 귀하기 때문에 세월 드린 겁니다. Gereja mula-mula itu mereka waktu melakukan ibadah mereka merasa hari itu sangatlah penting sekali. 이 예배 드리는 삶이
내 인생의 가장 귀중한 삶이 되어졌기 때문에 죽음의 핍박이 와도 예배드렸습니다. Walaupun di saat mereka selalu diancamin, tapi mereka sangat mengharap bisa beribadah kepada Tuhan. 여러분 예배 드리기 전에 은혜 받으시기 바랍니다. Saya mengharap kalian sebelum melakukan ibadah sudah menerima semua berkatnya. 예배 때 목사님이 설교 잘하면 은혜 받고 설교 못하면 은혜 안 받고 그건 틀린 예배예요. Jangan memikir pendeta hari ini bicaranya bagus, khotbahnya bagus, saya mendapat berkat. Kalau khotbahnya tidak bagus, tidak mendapat berkat. Bukan seperti itu. 찬양대가 예배 노래 잘하니까 은혜 받고 못하면 은혜 안 받고 그건 틀린 예배예요. Kalau tim-tim pujian merasa hari ini nyanyiannya bagus, hari ini saya merasa senang dan mendapat berkat. 내가 구원받은 게 너무 감사해서 드리는 예배입니다. Sebenarnya kita memberikan ibadah kepada Tuhan karena kita sangat berterima kasih kepada Tuhan. 예배 드릴 때마다 보좌가 임합니다. Setiap kali kita beribadah kepada Tuhan, kerajaan Tuhan selalu ada di tempat. 예배 드릴 때마다 하나님 성령이 역사하시는 겁니다. Setiap kita beribadah kepada Tuhan, Roh Kudus selalu bekerja. 예배 드릴 때마다 하늘 배경이 내 배경이 되신 겁니다. Ketika kita beribadah, latar belakang dari kerajaan Tuhan akan menjadi latar belakang kita. 그게 민수기 이야기입니다. Itu di dalam ulangan bicara. 그래서 그걸 각인 뿌리 체질이라고 이스라엘이 가나안 정복하고 메시아 올 때까지 축복 누리라 그겁니다. Kita harus selalu tekat di dalam firman Tuhan sampai Yesus datang sesuai janjinya. 이 참 예배의 축복을 놓쳐버린 이스라엘입니다. Orang Israel itu telah melepaskan ibadah yang 지금 교회가 이 참 예배의 축복을 놓치고 있습니다. Sekarang banyak sekali gereja mereka tidak mementingkan ibadah. 사사기에 이야기했죠. 미가의 집에 자기를 위한 제사장을 줍니다. Di dalam Sasa itu membicarakan bahwasan kita selalu siap untuk bisa beribadah kepada Tuhan. 지금 모든 종교는 영적 문제가 오기 때문에 그거 해결하려고 기도합니다. Sebenarnya keagamaan itu mereka lakukan keagamaan mereka supaya bisa menyelesaikan masalah yang mereka hadapi. 주문을 외우기도 합니다. Mereka selalu menghafal 나무에 절하기도 합니다. dan mereka bersujud kepada pohon-pohon, 돌에 절하기도 합니다. bersujud kepada batu-batu, 어떤 형상을 만들어 놓고 하나님이라 빕니다. dan mereka membuat patung-patung dan bersujud di depannya. 하나님을 찾는 게 아닙니다. Bukan itu tidak mungkin bisa bertemu dengan Tuhan. 내 문제 해결하기 위해 기도합니다. Tetapi tujuan mereka juga bukan untuk mencari Tuhan, tetapi untuk menyelesaikan masalah mereka. 이스라엘 이렇게 틀린 기도를 하고 있다니까요. Orang Israel juga melakukan seperti itu. 단 지파의 제사장이 자기 지파를 위해 기도합니다. Banyak orang mereka berdoa untuk tim-tim mereka. 많은 교파들이 뭐 때문에 기도하냐? 뭔가 자기 교파 성장을 위해 기도합니다. Banyak orang berdoa untuk ajaran mereka, untuk kepercayaan mereka supaya lebih maju lagi. 모든 종교가 기도하고 있습니다. Semua agama melakukan berdoa. 왜 기도합니까? Untuk apa mereka berdoa? 참 중요하거든요. Sangat penting sekali kan? 현장에 참 이단들이 막 일나고 있습니다. Di dalam lapangan kita bisa lihat banyak sekali ajaran-ajaran sesat. 한국에는 신천지라고 있는데 이 백스코하고 부산 백스코에서 10,000명이 모였습니다. Kita di Korea ada ajaran sesat yang mereka berkumpul di Besko sekitar 1 jutaan orang. 그 집회를 가면 사람들이 얼마나 질서 정연한지 청소하고 깨끗하게 하고 옵니다. Mereka itu sangat teratur, mereka bersih-bersih, mereka tidak beributan. 청소 미화원들이 진짜 교인 같다라고 이야기합니다. Dan mereka selalu menilai lewat tingkah-tingkah laku. 청소할 게 없대요. Mereka bilang yang mengatur di sana bilang tidak perlu bersih-bersih lagi. Tim ini datang mereka langsung bersih sendiri. 인제대에 아제트라고 A부터 Z까지 봉사활동을 하는 아제트 봉사단체가 있습니다. Di dalam Inje University itu mereka ada tim untuk melakukan charity. 거기 교수님이 이 봉사단체가 너무 잘한대요. Dan para dosen membicara mereka ini sangat rajin. 그래 그 교수님이 초청을 받아 갔는데 그 교회가 안상홍 하나님의 교회예요. Dan dosen ini diundang untuk ikut kumpulan mereka. Barusan tahu mereka itu adalah ajaran sesat. 그 교수님이 사진 찍은 그 단체하고 사진 찍은 걸 저한테 보여주더라고요. Dan dia setelah ambil foto sama mereka memperlihatkan kepada pendeta. 교수님 왜 그들이 그렇게 열심히 한 줄 알아요? 라고 질문했어요. Saya tanya kepada dosen itu kenapa mereka begitu rajin? 교리가 그래야 구원받는다는 겁니다. Karena ajaran mereka itu
mereka harus rajin baru bisa mendapat 선행을 keselamatan. 해야 내가 구원받을 수 있다는 겁니다. Harus melakukan banyak sekali amal baru bisa mendapat 내가 이렇게 keselamatan. 봉사를 해야 구원받을 수 있다는 겁니다. Harus melakukan banyak sekali cerita baru bisa mendapat keselamatan. 한국엔 또 대순진리교라고 있습니다. Di Korea ada namanya Daesun Jili. 당신 조상이 뭔가 잘못돼가 조상을 똑바로 해야 되는데 업보가 있기 때문에 이 업보를 없애야 된다는 거예요. Dan mereka selalu mentitik beratkan kalian harus melakukan ibadah kepada leluhur kalian, kalau enggak kalian tidak bisa hidup dengan tenang. 그래서 이 땅에 이 업보를 없애기 위해 지금 내가 고난받고 고행하는 건 당연하다고 하는 거예요. Jadi mereka membicara kalian selama hidup dunia ini walaupun menderita susah kalian harus terima karena ini adalah balasan. 그래서 제사를 철저하게 지냅니다. Dan mereka melakukan ibadah kepada leluhurnya dengan sangat bagus. 그래야 조상이 구원받고 이 자기가 올바른 천국 갈 수 있다고 이야기합니다. Mereka mentitik beratkan kalian harus melakukan ibadah yang dengan benar secara kelenteng dengan barang yang cukup barusan leluhur kalian bisa mendapat keselamatan dan kalian juga mendapat keselamatan. 전 재산을 바칩니다. Dan mereka memberikan seluruh harta mereka. 저 충청도에 대전 대순진리 본부가 있습니다. Di Chungcheong di sana mereka ada pusatnya. 1년씩 그냥 가가 봉사합니다. Mereka pergi ke sana 1 tahun untuk melakukan kerja amal. 왜 그러냐? 그래야 구원받을 수 있기 때문에. Kenapa mereka lakukan begitu? Karena mereka bicara kalian harus melakukan begini baru bisa mendapat keselamatan. 인간은 틀린데 자꾸 이렇게 구원을 다르게 이야기합니다. Banyak sekali agama-agama mengajar dengan cara salah untuk mendapat keselamatan. 선행을 해야 구원받을 수 있답니다. Mereka membicara kalian harus melakukan keamalan baru bisa mendapat keselamatan. 양심적으로 살아야 구원받을 수 있답니다. Karena harus dengan hidup dengan baik hati baru bisa mendapat keselamatan. 네가 헌신 봉사해야 구원받을 수 있답니다. Kalian harus melakukan banyak sekali bantu orang baru mendapat 너희 keselamatan. 집에 재앙 없애는 건 제사를 철저히 지내라고 이야기합니다. Kalau kalian di dalam rumah tidak mau ada bencana, kalian harus bersembah dengan benar-benar. 주문을 막 외우라고 합니다. Dan setiap hari harus menghafal banyak sekali pengajaran mereka. 마음을 비우라고 합니다. Dan harus membuang kemauan-kemauan dalam hati. 그래서 그걸 나중에는 안 하면 안 되는 상태였다고 해요. Tapi setelah mereka jalankan hidup mereka, ketika mereka tidak bisa menjalankan, mereka merasa sangat tidak tenang. 제사를 한두 개 지낸다 13개, 14개까지 지냅니다. Ada yang satu rumah melakukan ibadah sampai 14-15 kali. 나중엔 그게 너무 벅차요. Dan akhirnya satu hari mereka sangat merasa keberatan. 그래 어떤 집에는 그 신주단지 같은 모시라 합니다. Dan ada rumah mereka ada sembahyang-sembahyang. 나중에는요 귀신이 자꾸 집안에 몰려듭니다. Setelah mereka melakukan banyak sekali persembahan begitu, akhirnya di rumah banyak sekali roh-roh jahat yang datang. 벗어날 수가 없어요. Nah, akhirnya mereka tidak bisa lepas dari sana. 주문을 계속 외우면 뭔가 보여요. Ketika mereka rajin menghafal ajaran mereka, akhirnya mereka bisa lihat sesuatu yang namanya gelap. 행복하기 위해서 명상을 했는데 나중에는요 그걸 안 하면 안 돼요. Mereka ada yang meditasi, merasa meditasi itu bisa menenangkan hati, tetapi kalau setelah mereka sudah terlanjur di dalam meditasi, mereka tanpa meditasi tidak bisa hidup. 그래서 이런 명상하는 사람들 결국은 스님처럼 비슷하게 돼요. Orang yang meditasi akhirnya lama-lama seperti biku dan bikuni. 그러니 나중에는 영적으로 이 귀신과 딱 접하게 되어져요. Dan akhirnya lama-lama mereka dekat kepada roh-roh jahat. 성경에는 비고 소지하고 수리한 곳에 7 귀신이 들어간다 이야기. Di dalam firman Tuhan berbicara ketika kalian membuang kemauan dalam hati dan membersihkan, akan ada 7 roh masuk ke dalam hatimu. 예수 믿어 구원받는다 이게 잘 이해를 못해요. Dan mereka tidak bisa percaya dan tidak bisa terima keselamatan itu hanya percaya kepada Tuhan Yesus kita bisa dapat selamat. 교회가 자꾸 틀린 걸 가르칩니다. Karena di dalam gereja juga banyak mengajar dengan ajaran salah. 율법 지켜야 구원받는다. Ada banyak bicara kalian harus menuruti seluruh hukum-hukum. 양심 지켜야 구원받는다. Ada bicara kalian harus dengan hati yang baik baru bisa dapat keselamatan. 헌신해야 구원받는다. Ada bicara kalian kerja keras baru dapat keselamatan. 그거는 나중에 계속 헌신해야 되는 겁니다. Tetapi kalau itu kita harus lakukan, walaupun kita sakit kita harus lakukan. 그건 보상 심리지 구원은 아닙니다. Itu hanya titik berat mereka, tapi itu bukan benar, bukan firman yang benar. 인간은 하나님 떠나 하나님께 갈 수가 없습니다. Karena manusia itu berpisah dengan Tuhan, kita tidak bisa bertemu dengan Tuhan. 그래서 예수님이 길을 여신 겁니다. Makanya Tuhan Yesus datang ke dunia ini. 예수께서 가라사대 내가 곧 길이요 진리요 생명이다 이야기하셨어요. Makanya Tuhan Yesus bicara, saya adalah jalan, ada kebenaran dan keselamatan. 나로 말미암고는 하나님 아버지께 올 자가 없다 이야기했어요. Tanpa Tuhan Yesus kita tidak ada suatu orang bisa kembali kepada Tuhan. 인간은 이 죄와 사망의 법에 묶여 있기 때문에 예수님이 십자가에서 죄와 사망의 법을 해결하셨습니다. Karena manusia itu terikat dalam kebinasaan dan dalam dosa, kita tidak ada keselamatan, tidak ada kebebasan.
인간을 잡고 있는 사단을 꺾을 수 없게 예수님이 사단 것을 꺾고 부활하셨습니다. Karena manusia dengan kekuatan manusia kita tidak bisa menghancurkan kekuatan setan, maka Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk menghancurkan kekuatan setan. 그 예수를 믿을 때 우리는 하나님 자녀 되신 겁니다. Dan hanya dengan cara kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita bisa menjadi anak Tuhan. 하나님 성령이 우리 안에 딱 들어온 겁니다. Ketika kita terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita, Roh Kudus akan datang kepada kita, kita sudah menjadi anak Tuhan. 그걸 구원이라고 하나님 자녀였다라고. Dengan cara begini kita sudah diselamatkan. 교회가 여기에 관심 없어요. 교회가 여기에 관심 없어요. Banyak sekali gereja yang tidak penting kepada masalah ini. 자기 사료사역 쫓을 스승을 많이 둡니다. Banyak sekali gereja mereka mementingkan kegiatan-kegiatan. 이때 하나님의 정확한 언약 잡은 사람 3명이 나왔습니다. Dan di saat itu ada 3 orang yang benar-benar memegang firman Tuhan. 사무엘상을 지금 보고 있습니다. Kita sekarang membaca mengenai 1 Samuel. 한나가 내 애 없다고 기도하다가 어느 날 교회를 가본 거예요. Hana yang tidak mempunyai anak, dia selalu berdoa kepada Tuhan. 교회에 그 엘리 제사장의 2 아들이 있는데 한 명은 홈니와 비나스입니다. Dan dia waktu ke gereja dia melihat Eli, Nabi Ebed, dia mempunyai 2 anak. 그 뜻이 뭐냐면 술 취한 자, 귀신 들린다 이런 뜻을 가지고 있습니다. Dia punya anak, ada 2 anak, namanya sebenarnya orang yang mabuk dan kena roh jahat. 교회가 복음이 없으니까 그 완전히 방탕한 그런 사람들이 교회 와도 아무 관심이 없습니다. Karena di dalam gereja itu tidak ada firman Tuhan, walaupun orang-orang yang memerlukan firman Tuhan, mereka tidak mau tahu. 지금 유럽이나 미국 교회는 이미 교회 성도들이 다 떠나버렸습니다. Kita sekarang bisa lihat tuh gereja-gereja di Eropa dan di Amerika, banyak sekali orang yang percaya sudah meninggalkan gereja. 한국 교회도 코로나 오면서 교인들이 막 다 떠나요. Semenjak dalam pandemi corona ini, gereja-gereja Korea juga banyak sekali orang yang meninggalkan gereja. 예배에 관심 없습니다. Banyak orang tidak penting lagi dengan ibadah 하나님 lagi. 언약에 아무 관심 없습니다. Mereka tidak penting dengan firman Tuhan. 이때 한나가 하나님 이 복음 없으면 다 죽는데 교회가 이 복음 전하는데 내 아이 중요한 게 아니고 하나님의 언약을 말하는 내 아이 만들겠습니다라고 기도한 겁니다. Dan dalam kondisi seperti itu di dalam 1 Samuel ini Hana berbicara, dia ke gereja melihat banyak orang tidak penting dengan firman Tuhan, dia berbicara kepada Tuhan, dia berdoa kepada Tuhan bahwasan saya walaupun tidak punya anak tidak penting, tapi berikan anak yang bisa menjalankan firman-Mu Tuhan. 이 언약을 전달하는 내 아들 나신으로 만들겠습니다라고 기도한 거예요. Dia bilang ketika Tuhan memberikan saya anak, saya akan biarkan anak ini bekerja untuk kerja Tuhan. 오늘 정확한 언약 잡으시기 바랍니다. Saya mengharap kalian bisa memegang firman yang benar. 6.25 때 사람들이 피난민들이 가니까 사람들이 못 만나잖아요. Di dalam masa penjajahan kita susah bertemu orang. 그래서 사람들이 만날 장소를 택해야 돼요. Dan di saat itu kita kalau bertemu orang kita harus berjanji. 전쟁 일나고 나니까 사람들이 다 뿔뿔이 가족들이 다 뿔뿔이 흩어진 거예요. Kalau di masa peperangan keluarga akan berantakan. 그 옛날에 우리가 그 이산가족 가족 상봉 그런 거 많았잖아요. Di masa penjajahan di Korea itu banyak sekali keluarganya terpencar semua. 그 영도 부산에는 3 군데 유명한 곳이 있습니다. Di dalam Busan itu ada 3 tempat yang sangat terkenal. 그 영도 다리에서 만나자. Kita bertemu dengan di Tower Yongdusan sana. 보수동에 가보면 헌책방이 있습니다. Di 보수동. di Posto itu ada tempat baca-baca buku. 거기 40계단이 있는 거예요. Itu ada 40 tangga. 거기서 만나자. Dan mereka bicara kita bertemu di sana. 그리고 자갈치 시장이 있는 거예요. Dan juga ada pasar Cagalci. 거기서 만나자 그런 거예요. Kita bertemu di sana. 그리고 왜 그랬냐면 갈 곳이 이제 만나야 되는데 그래서 어느 날 그 가 어떤 사람은 10년, 20년 기다린 거예요. Makanya karena di saat itu tidak ada cara untuk bertemu, maka dengan janji ada yang bertunggu keluarga mereka sampai 20 tahunan. 내일 만나자 했는데 6.25 가다가 어떤 사람 죽기도 하고 그런데 못 만나기도 하고 그런 거예요. Ada orang janji kita besok ketemu, tetapi karena dalam masa penjajahan banyak orang yang mati di tengah jalan. 정확한 약속을 딱 정하면 그 시간에 가면 딱 만날 수 있죠. Kalau kita bisa berjanji dengan zaman tepat dan waktu yang tepat, kita bisa bertemu. 지금 우리 렘넌트 세대는 이해를 못 해요. Mungkin di anak-anak muda susah untuk mengerti. 그때 당시 전화기도 없었거든요. Karena di masa itu tidak ada handphone. 지금 휴대폰인데 왜 못 만나 이 이야기를 하고 있습니다. Sekarang kan ada handphone, kita kapan jam bisa bertemu. 그때 당시에는 전화기 자체가 없었어요. Di saat itu tidak ada handphone. 약속하면 1시간, 2시간 늦는 기본이에요.
Kalau di masa dulu, kalau kita janji, mereka telat 2 jam, 3 jam itu sih biasa. 그래서 정확한 약속을 해야 만날 수 있는 겁니다. Di saat itu kalau kita harus janji dengan benar baru bisa bertemu. 하나님이 약속을 해놓으신 거예요. Kan di firman Tuhan itu ada firman yang berjanji kepada kita. 그리스도를 약속해 놓은 겁니다. Tuhan memberikan janji kepada kita untuk mengirim Yesus. 그 그리스도를 말하는 나실인 하나님 이 이야기하니까 하나님이 너무 기뻐하신 거예요. Ketika Hana membicarakan mengenai anaknya yang ia akan memberikan untuk kejatuhan yang namanya Nasilin, Tuhan sangat bahagia. 사무엘이 언약궤 옆에 누웠어요. 사무엘이 언약궤 옆에 누웠어요. Samuel dia datang ke tabernak. 그래서 그 언약궤가 뭐냐? 피제사드리는 그 성막입니다. Tabernak itu adalah tempat untuk beribadah, untuk memberikan ada sembelihan. 사무엘의 말이 땅에 떨어지지 않았어요. Ketika masa Samuel, apa yang dia bicarakan, apa yang dia doakan, semua tidak ada yang tidak terjawab. 정확한 언약 붙잡으면 하나님 역사하십니다. Kalau kita memegang firman Tuhan dengan benar, Tuhan akan menjawab. 다윗은 이 복음 전하는 이 피제사드리는 이 성전을 짓겠다 마음에 먹은 겁니다. Seperti Daud, dia berjanji kepada Tuhan, dia akan membangun bait suci sesuai dengan firman Tuhan. 하나님이 최고의 축복을 주신 거예요. Dan Tuhan memberikan berkat kepada Daud. 정확한 언약 붙잡으면 영적 세계가 움직입니다. Ketika kita memegang firman Tuhan dengan benar, Roh Kudus akan bekerja. 여러분이 오늘 사무엘상 2장에 이 한나가 나실이나 언약 붙잡았는데 이때부터 찬양이 흘러나옵니다. Karena di dalam sesuai dengan 1 Samuel, di sini Hana memegang topik doa yang benar. Tuhan bekerja lewatnya. 진정한 언약 붙잡을 때 감사와 찬양이 회복되십니다. Ketika kita memegang dengan firman yang benar, apa yang kita puji dan doa itu akan sesuai dengan kemauan Tuhan. 정확한 언약 붙잡을 때 말씀이 성취되십니다. Kita memegang firman Tuhan dengan benar dan mengetahui tujuan Tuhan, apa yang kita doa akan terjawab semua. 사무엘의 말이 땅에 떨어지지 않았습니다. Karena di masa Samuel, apa yang didoakan Samuel itu tidak ada yang tidak terjawab. 정확한 언약 붙잡은 다윗에게 성령이 역사하셨습니다. Seperti Daud, dia memegang firman dengan benar, apa yang dia doakan semua terwujud. 사무엘 16장에 악신이 떠나갑니다. Samuel pasal 16 itu berbicara roh jahat itu keluar dari sana ketika berpuji. 정확한 언약 붙잡으면 주의 천사가 딱 심부름합니다. Ketika kita memegang firman dengan benar, Tuhan akan mengirim malaikatnya untuk bekerja demi kita. 주의 말씀을 이루는 너희 천사여 나옵니다. Dia di dalam firman-Nya ada bilang malaikat akan bekerja sesuai dengan firman. 주의 뜻을 이루는 너희 천군이여. Dia bilang tentara dari surga akan datang untuk bekerja untuk kamu. 주의 지으신 모든 곳에 있는 너희여라고 이야기합니다. Dia bilang apa yang telah Tuhan ciptakan ada demi untuk kamu. 오늘 하나님 신 언약 붙잡고 있을 때 하늘 군대가 동원되신 겁니다. Ketika kita memegang firman Tuhan dengan benar, di mana kita pergi, tentara dari kerajaan Tuhan akan bersama dengan kita. 오늘 여러분 정확한 언약 잡으시기 바랍니다. Semoga kalian hari ini bisa memegang firman Tuhan dengan benar. 이때 성령이 역사하는 겁니다. Di saat itu Roh Kudus akan bekerja. 여러분 예배 드리기 전에 나는 구원받은 하나님 자녀요. 하나님 나라가 내 안에 이미 있고 난 하늘나라 보좌의 배경을 가지고 예배 드리시기 바랍니다. Ketika kalian beribadah, kalian harus mengetahui status kalian siapa dan kenapa kalian beribadah. 초대교회는 예배 오기 전에 은혜 딱 받았어요. Makanya ketika kita merenungkan status kita sudah 어떨 때 memberikan 예배 berkat. 와가 은혜 받겠다 하는 건 좀 틀린 거예요. Banyak orang bicara saya pergi hari ini ke gereja untuk menerima berkat. Bukan. 여러분 예배 드리기 전에 이 축복을 누릴 때 보좌가 딱 임하는 겁니다. Ketika kalian datang ke sini dengan kondisi kalian merenungkan status kalian sudah menerima semua berkat dari Tuhan. 예배 때 이 은혜 받고 어떻게 하면 이 현장에 하나님 나라 임할까 기도하면서 기도하는 거예요. Semoga setelah selesai ibadah kalian harus selalu merenungkan biar di mana saya pergi saya bisa memuliakan nama Tuhan dan menikmati kerajaan Tuhan. 인도네시아에서 오늘 예배 참여하셨습니다. Hari ini dari keluarga saya dari Indonesia telah datang untuk beribadah. 인도네시아에 하나님 나라 임하길 기도합니다. Saya berdoa semoga kerajaan Tuhan telah datang di Indonesia. 우리 권사님 가문에 데니 권사님 가정에 가문에 하나님 나라 임하길 기도합니다. Saya berdoa untuk keluarga saya di sini atau di Indonesia selalu berada dalam kerajaan Tuhan. 최고의 가문 되도록 기도해 주시기 바랍니다. Kami berdoa supaya keluarga mereka menjadi keluarga yang sangat memuliakan nama Tuhan. 기도하겠습니다. Saya berdoa. 하나님 감사합니다. Tuhan terima kasih. 하나님이 지금 흑암 혼돈 공허 속에 하나님의 영이 운행하고 계십니다. Di dalam dunia ini dipenuh dengan kegelapan dan kesengsaraan, tapi Tuhan Roh Kudus bekerja terus.
하나님이 가라사대 빛이 있으라 하시니 빛이 있다고 이야기하셨습니다. Tuhan berbicara, bercahayalah, di saat itu juga bercahaya. 오늘 하나님 말씀이 임하는 축복이 시작되지도록 성령으로 역사해 주시기로 합니다. Roh Kudus bekerja supaya mulai hari ini Roh Kudus telah selalu bekerja di lapangan kami. 오늘 예배드리는 모든 우리 성도님들에게 하나님 나라 임하는 축복 누리게 해 주십시오. Tuhan berkatilah seluruh keluarga-keluarga yang telah beribadah hari ini dan keluarga mereka penuh dengan Roh Kudus dan penuh dengan kerajaan Tuhan. 가는 곳에 보좌의 능력이 임하는 축복의 시간 되기를 원합니다. Dimanapun mereka pergi, Roh Kudus akan bekerja terus dan kerajaan Tuhan selalu bersamanya. 세계 살리는 빛의 경제의 축복 누리기를 원합니다. Berikanlah berkat keuangan supaya bisa menyelamatkan dunia. 그리스도의 증인되는 축복의 시간 되기를 원합니다. Kami mengharap kami bisa menjadi saksi Tuhan Yesus. 살아계신 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. Berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. 아멘. 찬송